Okay, example 1. In a young double slit experiment, the slit separation given is 1.0 mm. The distance between slit and the screen is 1 meter. And the wavelength of the sodium light used is 5.9 times 10 to the power of negative 5 cm. Okay, so this is small d. Distance between the screen and the slit is d besar. And then the wavelength of the sodium light is lambda yellow. Okay, calculate the separation between two consecutive dark fringes. Okay, so the formula for two consecutive dark fringes or bright fringes are same. They are delta y is equal to lambda d over d. Okay, so lambda is 5.9 times 10 to the power of negative 5 times 10 to the power of negative 2. Okay, so cm kan. So kali dengan D1 bahagi dengan D kecil is 1 times 10 to the power of negative 3. Okay, so you will get the answer is 5.9 times 10 to the power of negative 4 meter. Okay, so next question is the sodium light is replaced with the blue light. Sodium light is replaced with the blue light. What is the change to the interference pattern on the screen? So you can see if you want to determine the pattern on the screen, you can look at the formula for delta y. So delta y is equal to lambda d over d. Okay, kat sini dia kata sodium light kita replace dengan blue light. Maka lambda yellow kita replace dengan lambda blue. So kalau ikutkan lambda yellow dengan lambda blue, kalau dalam visible light punya range, lambda yellow lagi besar daripada lambda blue. Okay, so bila kita replace dengan blue light, wavelength akan berkurang. So bila wavelength berkurang, delta y akan berkurang. Bila delta y berkurang, maksudnya jarak antara fringes tu akan semakin dekat atau semakin get closer lah. Okay, the fringes get closer to each other. Okay, because wavelength decrease, delta y also decrease. Okay, so next is example 2. Okay, in young double slit experiment, when a monochromatic light of the wavelength 600 nanometer shine on the double slit, the fringe separation of the interference pattern produced is 7 mm. When another monochromatic light source is used, the fringe separation will give 5 mm. Calculate the wavelength of the second light. Okay, so actually benda ni terjadi dua keadaan lah. Okay, first, ni assume lah I lukis yang pattern ni screen Yang ni adalah screen. So bila I gunakan wavelength 1, wavelength 600 nanometer. Okay, so dia akan hasilkan jarak delta y. Jarak y ni adalah 7 mm. Okay, kalau saya gunakan satu lagi, tak tahu wavelength dia berapa. Sekejap tak tahu wavelength dia berapa. Okay, so saya pancarkan lambda 1. Okay, lambda 1 of the second light tu lah. Lambda 1 ke lambda 2 ke, ikutlah you nak label apa. Lambda yang kita nak cari itu tak tahu. Jarak y dia adalah 5 mm. Tapi keadaan apparatus dia adalah sama. Jarak antara D kecil, distance between two slit, and D besar adalah constant. Okay, apa yang boleh kita buat? Kita boleh replace maksudnya you buat dulu equation yang pertama, you akan dapat y is equal to lambda d over d. Oh, dia bagi tahulah. Sorry fringe separation. Fringe separation of the interference produced. Maksudnya delta y yang produce lah. Okay, delta y yang produce. That's why tak perlu order. Okay, sorry. So, fringe separation maksudnya delta y. Nah, delta y. Okay. So, lambda d
delta Y sama dengan lambda D over D. Okey, untuk yang delta 2 pula, delta Y sama dengan lambda 1 D over D. So, D dengan D ni adalah sama kan? Jadi, kita boleh satukan. Okey, jap. Yang ni akan jadi 7 kali 10 negatif 3 sama dengan lambda 600 kali 10 negatif 9. Okey, so D besar dengan D kecil. Okey, untuk yang bawah ni dia akan jadi 5 kali 10 negatif 3 sama dengan lambda 1 D over D. Okey, kalau kita kata kita nak pindah kan, supaya you pindah lah. Okey, contoh kalau saya kata saya nak pindah equation ni jadi kat bawah sebab saya nak D over D kan. So, dia akan jadi, contoh yang ni saya buat dulu. 5 kali 10 negatif 3 bahagi dengan lambda 1, you akan dapat D over D. Betul? Okay. So, kalau kita kata yang hijau ni kita nak tukar dulu equation dia, kita akan dapat T, equation yang akan jadi 7 kali 10 negatif 3 bahagi dengan 600 kali 10 negatif 9 sama juga dengan D over D. Okay. Yang ini dengan yang ini adalah sama. So, apa yang boleh kita buat? Kita satukan. So, kita akan buat 5 kali 10 negatif 3 bahagi lambda 1 sama dengan 7 kali 10 negatif 3 bagi dengan 600 kali 10 negatif 9. So, finally you akan dapatlah lambda 1. Lambda 1 ni adalah nilainya 429 kali 10 negatif 9 meter. Okay? So, macam tu. Alright, so untuk B, how would you expect the interference pattern of the double slit experiment to change if the white light is used instead of the monochromatic light? Okay, yang ini kita dah ada dalam yang kita pernah bincangkan. Kita kata macam mana akan jadi kalau monochromatic tu kita ganti dengan white light. So, instead of white light, you tahu dia ada 7 color kan? Okay, yang kita panggil rainbow effect. So, you boleh cakap lah, when white light is used in the double slit experiment, each bright fringes will show some separation into colors. Okay, giving a rainbow effect. Alright.